personal violation po. Bola po ng 2,000. Score po natin 60, 62. Dalawa lang po ang lamang ng 2002. Oras po natin 9 minutes. Mag-award na pagkatapos. Okay nyo ako masasabi dyan. Sige po. Traffic. Go, post button. Number ano? Rep 16. Garcilia. First personal foul. First team foul. Connected. To Bobila. Bobila to Maneha. Maneha. To Connected to. Ay, ganda no. Connected again. Tira. 13 to shoot. Bobila. All 62. All 62 po. All 62. Bola po ng same ball po tayo. Bola po ng, ha? May ball po pala. Number 4 po, tik-tik. Third personal foul. First team foul. Sige po. Ilos. Third. Bobila to. Manaya. Lola. Maneha. Dribbling the ball. Maneha again. To Bobila. Screen. So, Dimila, nakuha ni Bobila. To Maneha. Screen. Maneha again. Okay. Bobut, nakuha ni Soliven. Ikot. Maneha again. To Bobila again. Dimila for 3. Bobut, nakuha ni Garcia. Kulo, mga brothers, number. Time out 2002. Number 4, Budiktik. O yun ang paano. Warning for foul out. Tayo sa inin. Depensa! Paano sa inin? Depensa lang. Depensa! Tayo, tagatawa sa akin. Loma to Rios. Rios. Nakuha ni Giro, Tumira. Double, nakuha ni Pariñas. Soliven. Maneha. O, Bobila. Bobila again. Bobila to Maneha. Go na. Ikot. Tagatawa. Tira na. Maneha again. To Bobila. Tira na. Again to Tumira. 66, 62. Living the ball. Ilalim. Gabagin. Kawan yung Maneha. Baba. Maneha again to Bobila. Gawin nakuha ni Pariñas. Pariñas to Maneha. Maneha again to Bobila again to Maneha. Tira na. 5 to shoot. Tumira. Outside violation. Institution left. Sige po, inasap po, pasok po. Pumasok po, pasok. Sige po. Di ba kayo ko si Kapitan? Oras po natin, 6 minutes. 14 Waisa! minutes. Score po natin, 66-62. Basket counts, 3 points. Oras po natin, 5 minutes, 50 seconds. Lumagi, to. Who's foul rep? Sullivan. Number 15, Sullivan. First personal foul. Tao! 13 fouls. Sige po, substitution po. Tao!
So, oras po natin, 5 minutes, 40 seconds. Score po natin, 66, 65. Isa lang po ang lamang ng 2,000. Agile. Agile. 2. Basilia. Peninsula. Peninsula to Rios. Yan. One. Butiktik. 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 Rios. Tumira. Bago. Nakuha sa akin. Rios. Tumira again. Basket count to Mr. Rios. Isa lang yan, isa lang. Baba na, baba. Maneha. Tiling the ball. Maneha. Tumira. No good. Nakuha ni. Hop. Naagaw. Nakuha ni. Tumira. No good. Nakuha ni. Hop. Same ball po tayo. Same ball po tayo. Bola po ng 2,000. 11 to shoot. 11 to shoot. Oras po natin. 5 minutes, 4 seconds. Score po natin. 66. 67. Lamang po ng isa. Ang 2002. Lumaki. Basket po to Mr. Lumaki. Hernandez. Leading the ball. Hernandez. Hernandez. Sige po. So Loma. 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 So gila. Basket count. Naiwan. Lamang po ng isa. Ang 2002. Naiwan ang ilalim. 68, 69. Oras po natin, 4 minutes, 40 seconds. Hernandez. Sige po, Hernandez. To Rios. Rios. To Peninsula. Peninsula. To Aguile. Aguile. Oh, full powder. Number 4. Botiktik. Botiktik. Found out. Combination. Alipan. Pinantan lang po yung ball. Yung ball. Five to shoot. Hernandez, sige ka. No good. Nakuha ni Maneha. Maneha. Gerbecho. Maneha. Nakuha ni Kabila. Kabila again. Maneha. Maneha. Gerbecho. Maneha. 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 Tinumagi. Lumagi. Tumira. Number 1. Agile. Agile. Second personal foul. Second team foul. Bonus shot for Mr. Lumagi. Substitution time. Warning for penalty po ang 2,000. Oras po natin, 3 minutes, 56 seconds. Bakit sila wina-warning mo? Ikabila'y naka-foul. 69. Bonus shot. Basket. Kami po ng 4. Ang Depensa! basket count, mga sir, Peninsula. Lamang na lang po ng 2. Dalawa na lang po ang lamang. 73. Baba! 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 Maneha. Maneha. Sagaan na bataan. Maneha. Dunabik. Dabik na dabik. Maneha Hernandez. Hernandez. To Rios. Rios. To Dejo. To Aguile. Tumira. Basket count. Basket foul. Basket count. Plus a foul po tayo. Grabe naman Maneha. yung foul na yun, Rep. First personal foul. Maneha. Penalty na po tayo. Bonus shot. Mr. Aguile. Oras po natin. 3 minutes 25 seconds. Score po natin. 73 all. All 73 po. Bonus shot for Mr. Aguile. Basket for Mr. Aguile. Lamang na po ng isa. Ang 2002. Bawi! Bawi! Kaya niyan! Go, Dasmin! Oras po natin. 3 minutes 15 seconds. Aliban. Aliban. Tumira. No good na kuha ni Peninsula. To Hernandez. To Rios. Rios. Baba! Tumira. Basket na. Time out 2,000. Oras po natin, 3 minutes. Napapalit ako kayo dyan! Nilalamok na ako dito, ah. Tulong! Tulong! 2002. Sobila. Oh! Sobila, out counter. Number 10. Penalty! Penalty! Foul. Professional foul. Penalty na! 13 foul. Manea, for 3. No good. Nakuha ni. Nadabek. Lapit. Nakuha. Oh.
ref. Stepping on the line. Oy, Kuwaisa! Tatlo lang yan! Huwag niyo bitawan yan! Sa ilalim! Serious! Ayan na. No good. Nakuha niya. Katanyag. Katanyag. Katanyag again. Katanyag. Dito. Tuwin na kamay. Hindi niya binigay kay Jorge. So, gile. Gile. Katanyag. Tuwin na. Basket ka. Basket ang gile. Lima na po. Lima na po at namang ng 2002. Lima lang yan! Tres! Wes! Oh, nakuha ni Rios. Ginagaw. Baba! Peninsula. Hernandez sa Peninsula. Basket ka. Protect foul. Ito na po ang lamang. Grabe Ito na po naman. ang lamang. Di naman tinulak, ref. Number 15, Sullivan. May na tayo. Second personal foul. Penalty po tayo. One shot for Mr. Peninsula. Hindi na bumalik si Jay. No good. Nakuha ni Sullivan. Sullivan. Aliban po tatlong. Baba muna! Baba! Kalma! Bobila. Bobila. Manehang. For 3. 2. Katanya. For 3. No good. Nakuha ni Ano talaga? Loma. Pastor Hernandez. Satanay. Fast pa naman. No good. Nakuha ni Manehang. Out. Nakuha ni Bobila din. Bobila. Bobila again. Bobila again. To Maneha. Maneha again. 14 to shoot. Bobila. No good. Nakuha ni Rios. Rios. Talaga. Oras po natin. 1 minute 37 seconds. 1 minute 37 seconds. Hernandez. Living the ball. Napasahan. Hernandez. 2. Aguirre. Take to shoot. Kay Rios. Rios to Mina. Basket lang to Mr. Rios. Substitution po pagka dead ball. Shot! Tres. Action! Oh, ano na lang? Ano pa yun? Anim na lang. Dalawa lang yan. Tres ulit. 3 points po kay Mr. Maneha. Score po natin 76-82. 76-82. Kuwaisa! Oras po natin. 1 minute. Depensa! Tao dyan, tao! Tao kasi! Po. Depensa! Oras po natin 1 minute. Oras po natin last 1 minute sa ating fourth quarter. Lamang po ng 6. Loma. Loma again. Loma. Hernandez again. Tagakabataan. Hernandez. 4 to shoot. Loma. Basket down. Oras po natin 41 seconds. Score po natin 76-84. Bigay ko na lang. Oras po natin 30 seconds. Pagkatapos po ng laro, hinihingi po namin ang presensya ni aming buting gulo, Sir John Ginalas at Sir John Roseliosa dito po sa committee para po maibigay ang dapat natin ibigay.